greet you a Merry Christmas. Merry Christmas to everyone. I hope you enjoy your Christmas with your family. Alright, so this vlog is for you guys. I hope you enjoy this one. Hi guys! Welcome to our first vlog. Amazing! Okay. Pupunta tayo papuntahan ngayon, pre. Ha? Day to day, di ba? Day to day. Remember, this is the day. Okay, may tatawid po. And then this is... Okay, take 2. This is the first day of our first vlog. Okay? Pre, ano masasabi Happy- mo dito, pre, sa pre? Abu Dhabi? Sa Abu Dhabi. Abu Dhabi is so cold. Ano guys? Abu Dhabi is so cold. Why? Katulad sa pagmamahal mo. Yes, day to day lang ang katapat. Mamimili kami ngayon ng Christmas decor. Of course. Gusto mag-Christmas. Saan sila pumunta? Hoy! Ganun yung nangyayari guys. Ha? Ang nangyayari sa dalawang ito? Too much love will kill you. Okay, bakit na tayo yung video ba? Oh, bili-bili na mga guys. Hindi ang like kasi may nakabot lang. May berry. Angay ka dyan? Berries? Diyan, diyan. Dyan, dyan, dyan. Dyan, dyan, dyan. Boss, hindi lang tawabla ah. Amo ka dyan? Adyan ka. Adyan. Yun yung pagayan ka mo. Wow. Adyan. Pila na, hindi na magkaon bilog na week. Mabakal ta Christmas. Makaraya ta. Guys ha, tandaan niyo content namin. Karaya. Diyan. Adyan. Di, mukha dyan. Diyan, snow, diyan. Mukha dyan. Tama. Tawabla. Pink. Tama na. Mati tayo. Okay. Gagawin namin. Mati na kami anay sila. Mukha. Pre, mukha dyan kanggad. Mukha dyan kanggad. Mukha da? Mukha da kaya hanggad. Look at flexing ko sa iPhone. Guys, I'm flexing iPhone. Wow. Mukha dyan. Ay, uod. Hey, in, mukha dyan, oh. Mukha dyan. Basta gani pink ka. Kasi gagit. Pidya may ko na. Tawabla. Ano dyan? Mahal dyan. Mahal dyan. Ariyo mo dyan. May snow ka dyan. Oh, mukha dyan. May blue. Iba na naman ka pink. Saan ang nila pula? Pink red. Bagay daw. Mukha dyan. Adyan. Mukha da. Dayos ko da. Hindi pwede. Oh guys, ito na yung nangyari sa day to day namin. Wow. Ito para sa tali sa inaanak namin. Ay, nami. Oh, cute. Sa asawa ko. Wow. Pang ano na, pang... Di ba mabakal ta ten? Di ba mabakal ta ten? Uy. May pila na. Imo ya, pre. Ano sa'yo, pre? Ba't nandiyan ka, tol? Gusto ko lang siya lang naman sa buhay ko. Aray. Sa 129, baklon mo na eh. Aray. Ay, nasa tubang tanis ng TV. Nami. Para swabe pag tanaw sa tubang TV. Pero sa kwarto namin, wala problema. Isa ilo naman itong katri mo. Pag sa ilo naman itong katri. Pwede mo bakit yung isang tingin ito.
mobla. Mukadya? Mukadya? Alja? Ja, mukadya? Mukadya? Angay ka tayo. Mudya? Babaw. Ako ito may musik yun, di ba? Mudya? Mudya? Ah, mudya? Mukadya? Ay! Murang Ah, mudya, mudya. Murang. Makmal mo ay. Hindi ko. Tila ka tata? Tila ka ta? Araw, tento. See you next year. Manaong ka dyan. Mata? Mukadya? Ta? Panata? Panata dya? Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Ooh, yeah. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Say what? Sidewalk popping, got my sneakers doing tricks. Hey, we riding real smooth. we Hey, riding that's our real first smooth. vlog for today. California Okay, wala. That's our first vlog, guys. So, I hope you subscribe that bottom in our channel. And hoping marami pa tayong mga videos na magawa at ma-upload. So, looking forward. Turn up the comment section. Just comment down below. More vlogs to come, and we will make effort to make more vlogs in our daily lives, in our routine here in UAE. So keep it up. See you guys soon in the next video. Love you all. Bye.